good morning primary 1A. How are you today? I hope that you are stay healthy and stay strong and stay at home. Oke, jadi teacher berharap semuanya masih semangat belajar di rumah dan tetap sehat, jaga kesehatan selalu, makan yang cukup ya. Oke, today we are going to learn Math Life. Nah, ini bukunya. So this is the book of Math Life. Nah, so please prepare your book Math Life. The color of this book is pink. Jadi bukunya dipersiapkan ya. Ini yang buku 1A, Math Life 1A. Oke. Today is Friday. Today is Friday, 24 July 2020. Oke, nah ini kita lanjut dari yang kemarin. Kita buka halaman 5. Please open your book, page 5. Nah, exercise 2. Nah, so I have the examples. This is apples, this is rulers, and this is book. Nah, I have 3 examples. Okay, we are going to match the picture based on the number. You have to know that the number 1 until 10. So this is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So please look at the pictures. Number 1. This is apple. So we count it. How many apples are there? We count 1, 2, 3. So this is there are 3 apples. What the number of 3? Now like this. And then we are looking for in this box which one number of 3. Now this one no. So like this 3 like this. So this is 3 and there are 3 apples. And then we connect like this. So there are 3 apples. Okay. And then the next pictures. This is the ruler. How many rulers are there? We count 1, 2, 3, 4. There are 4 rulers. And then we write the number of 4 rulers. We count it 1, 2, 3, 4. Now 4 like this. We get it. And then which one the number of 4 between these boxes? Now this one, yeah, 4 the same. This one and this one the same. So we connect the picture based on the number like this. Okay? Okay. And then the third picture. This is book. How many books are there? We count 1, 2. So there are 2 books. And then we look at here. 1, 2. Now 2 like this. And then we get it. Which one the right of 2? The number of 2? Now this one. So this one the same with this number. And then we connect to books. Now like this. Okay? Did you get it? Okay. Nah nanti sambil dilihat di bukunya dilanjutkan itu ya contoh-contohnya. Itu di halaman 5 dan 6. Nanti tugasnya lihat di Google Classroom karena nanti ini tidak dikerjakan semuanya. Nanti teacher kasih tahu mana saja yang perlu dikerjakan. Oke, ini tentang match ya, tentang menjodohkan atau mencocokkan gambar sesuai dengan angkanya. Oke. Okay, now please have a look at page number 7. Nah, ini silakan dibuka, ini di halaman 7. Nah, this is so many pictures in here, but I have the examples. Nah, teacher punya contoh ini. There are 2 pictures, apple and balls. So we count again and then write the number here. Okay. Now, so the example, how many
many apples are there? We count 1, 2, 3. Nah, and then we're looking for in here 1, 2, 3. Nah, this one 3, and then we write in here 3 apples, and then second pictures. Nah, this is ball. So how many balls are there? We count 1, 2, 3, 4, 5. So there are 5 balls. Now we look for the number of 5 in here. We count again 1, 2, 3, 4, 5. Now this is 5. We get it, the number of 5. And then we write here 5. Okay. So there are 3 apples and 5 balls. Nah, and then you see at the book, page 7. Nah, so there are many pictures. Nanti dikerjakan sesuai perintah teacher, dikerjakan nomor berapa saja. Oke, nah dihitung berdasarkan berapa jumlah hewannya. For example, this one is butterfly, and then write the number in this box. Okay, and then another animals. How many are they? Okay. Okay, now please open page number 10. Now this one. Yeah. Okay, so the direction is tick the boxes that have the same number of things in each row. Nah, jadi ini maksudnya silakan beri tanda centang di sini di kotak ini jika bolanya antara bola ini kan bola dan raket mempunyai jumlah yang sama. Nah ini, nah misalnya, oke, nah ini contohnya. So this is the example. We count the picture, this one and this one. Okay, 1, 2, 3, 4, 5. Now this is 5 ball. Okay, and then the second pictures 1, 2, 3, 4, 5. Okay, this is 5. So this picture and this picture are the same, 5 and 5. So in this box we write tick this one. Okay, it means they have the same number of things, 5 balls and 5 rackets. Okay, and then for your exercise at home, please do it the questions C and D, right? Okay. Nah, nanti tugasnya teacher tulis juga di Google Classroom nomor berapa saja yang harus dikerjakan. Okay. Okay, now we go to exercise 4, page 12. Nah, this one. Nah, okay, so there is an example on the direction. Circle the set that has more than fill in the missing number. Nah itu artinya, jadi nanti lingkari jumlah buah. Ini gambarnya buah ya. Nah yang sayuran wortel, sorry. Nah itu yang jumlahnya lebih, lalu tulis di sini nanti di kolom ini, Nah, so this is the example number 1A. Nah, how many are there? Nah, ada berapa banyak wortelnya? How many carrots are there? Nah, the first picture of example 1, 2, 3. So this is 3, and then this one 1, 2, 3, 4, 5. Nah, mana yang lebih banyak? Gambar yang ini dan yang ini, wortel yang di atas dengan yang di bawah, lebih banyak yang mana? Yang di sini 3, yang di sini 5. 3 dan 5 lebih banyak yang mana? Nah, lebih banyak yang 5. Nah, this one lebih banyak yang 5. And then we write the number here 5. 5 is more than 3. Jadi 5 lebih banyak dari 3. Oke? Nah, so this is the examples for question number 1A. Nah, and then your homework please nanti dikerjakan
yang ini ya, dikerjakan yang 1B, dan juga nomor 2B boleh nanti dikerjakan itu. Oke? Now we go to the question number 2. Nah, page 13. Nah, this one, yang ini. Circle the set that has less than fill in the missing number. Nah, kalau yang contoh tadi itu lebih dari atau lebih banyak, dan sekarang kurang dari atau lebih sedikit. Nah ini contohnya. Contohnya ini. Yang ini ada berapa tadi wortelnya? 1, 2, 3. Ada 3. 3, okay? And then this one, how many carrots are there? 1, 2, 3, 4, 5. Nah, yang ini ada 5. Nah, kalau yang tadi lebih dari, nah yang ini kurang dari. Nah, mana yang lebih sedikit? 3 dan 5. Wortelnya mana yang lebih sedikit? 3 ya? Ya, 3. So only 3 carrots. Nah, so we write in the box here 3. Nah, 3 is less than 5. Jadi 3 lebih sedikit dari 5. Seperti itu. Okay. Now we continue page 14. 14, this one. Okay. Now count the number of sweet then fill in the blanks. Nah, kalau yang tadi menyebutkan mana yang lebih banyak dan mana yang lebih sedikit. Nah, kalau sekarang kita harus memahami kedua-duanya. Jadi yang di sini ada berapa, di sini wortelnya ada berapa. Nah, tapi kita cenderung yang lebih sedikit ya, yang menyebutkan. Jadi yang disebutkan di awal itu yang lebih sedikit. Nah, for example, there are 3 carrots ya, and then this one 5 carrots. Nah, ini ada 3 wortel dan 5 wortel. Nah, ini ada kalimat is fewer than. Nah, ini artinya lebih sedikit dari. Nah, mana yang 3 dan 5? Yang lebih sedikit mana? Yang 3 atau yang 5? 3 or 5? 3 ya. Nah, 3 ini lebih sedikit dari 5. Nah, berarti kita nulis di kolom seperti ini, like this. 3 is fewer than 5. Nah, like this. Nah, this is the example. Okay? Okay, next we go to page 15. Nah, this one in the book. Nah, 15 di halaman 15 itu masih sama ya. Cuman tergantung kalimatnya. We have to understand the direction of kalimatnya ini. Perintahnya kita untuk menghitungnya itu seperti apa. Misal nih, contohnya ya, the same pictures. So there are 3 carrots and 5 carrots. Nah, karena perintahnya is less than itu artinya kurang dari, sama yang seperti tadi, kurang dari 5. Nah, kita tadi sudah menghitung, ini ada yang gambar yang di atas ada 3, lalu wortel yang di bawah ada 5. Nah, we have known that this is 5 carrots, artinya berarti kurang dari yang di sini, berarti we have to write 3 this here. Nah, kita harus tulis 3 ya, 3 is here. So 3 is less than 5 gitu. Jadi artinya masih sama dengan yang tadi ya. Jadi 3 itu kurang dari 5. Okay? Okay, now we go to the last material today. Now, please open page 16. Nah, this one. 16 ya. This is same or not the same. In Indonesia sama atau tidak sama. Nah, kalau sama tandanya seperti ini. Nah, kalau tidak sama tandanya seperti ini, lalu dicoret seperti ini. So this one is same and this one is not the same. Nah, for example, please have a look at your book, page 16.
number 5A. Nah, there are the examples. Nah, number 5A. Nah, so 4 is the same as 4. Nah, these rulers 4 and then 4. So we write in here like this, okay? Nah, ini artinya sama 4 sama dengan 4 karena ini seimbang di penggarisnya, oke? Nah, dan juga contoh yang lain, misalnya yang B. Nah, ini kalimatnya one is not the same as two. Nah, ini 1 di penggarisnya yang sebelah kiri, lalu yang di sebelah kanan di angka 2. Artinya 1 tidak sama dengan 2. Jadi di kolomnya kita harus tulis apa? Ayo ditulis apa? Di kolom yang sini 1 tidak sama dengan 2. Berarti kita bisa tulis seperti ini. Nah, tidak sama dengan. Oke? Nah, itu tadi contoh-contoh untuk latihan soal math hari ini. So I hope that you have understand ya all of the material today. Teacher harap semua sudah mengerti contoh-contohnya hari ini, contoh latihan soal hari ini, karena meta life ini kebanyakan semua latihan soal menghitung ya. Jadi nanti tugasnya ini nanti tidak dikerjakan semua ya, nanti ikuti teacher perintahnya, ada nanti teacher tulis di Google Classroom mana saja yang perlu dikerjakan. Nah, nanti kalau belum paham bisa diulangi lagi di rumah, ditonton lagi videonya, atau boleh tanya teacher jika ada yang belum jelas. Okay? So I think that's enough today. I hope that you stay safe, stay healthy, and stay at home. Jadi tetap jaga kesehatan selama di rumah. Sampai jumpa lagi besok. Sampai jumpa.